चलो गाइस सभी एक साथ बोलेंगे, बोल गंगे मैया की जय, की। ओके नाउ फॉरवर्ड। रैपिड में शांत रहना क्योंकि बड़ा रैपिड है, इसका नाम है रोलर कोस्टर। हाँ और टाइमिंग से, हाँ स्पीड में जब फास्ट बोलूंगा तो फास्ट करना है। ओके स्टॉप। चलिए टीम फास्ट फॉरवर्ड, डरना नहीं है, आराम से सब लोग चलाओ। कम ऑन फास्ट फॉरवर्ड फास्ट। चलाओ चलाओ चलाओ, घबराओ मत, फास्ट चलाओ, बैलेंस बना के चलाते रहो, डरो मत। Come on team। Drop it। Okay, stop। Okay guys, look at the camera। कैसा लगा? तो अभी एक साथ बोलेंगे हिप 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 हिप। ओके फॉरवर्ड स्लोली, हाँ फास्ट नहीं, स्लोली धीरे धीरे। ओके टीम गो फॉरवर्ड। नाउ स्टॉप। बाकी काम लहरें करेंगे। ओके फॉरवर्ड। स्टॉप। कैम सारे अच्छे हैं। रिवर साइड तो बंद हो गया है, तो पहले नदी किनारे होते तो बंद हो गए। ओके नाउ फॉरवर्ड। ओके नाउ एवरीबॉडी गेट डाउन, गेट बैक, गेट डाउन, गेट बैक। गुड, रिलैक्स।